Score po natin dito mga boss. 14-10. Puro mo. Si Tata Cagayan versus Waning Surigao. Ano? Perfect. Perfect ang ginawa ni Waning, guys. Naku po. Yan, studio. Grabe, kilusol. Ano? Perfect po. Grabe, talaga bilyar sa Iyay. Yan, ini yata na. Perfect, nakapulsuan. Ay, wala nang gamot. Last. Yun, no? Wala nang gamot. Wala nang gamot. Naglalaro po si Tata. Pinay-score din naman. Ay, na-score po natin, ha. 15-10.